প্রধানমন্ত্রীর মতো আচরণ করছেন অমিত শাহ। এসআইআর নিয়ে সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি বলছেন যে অমিত শাহ এমন আচরণ করছেন যেন মনে হচ্ছে তিনি প্রধানমন্ত্রী। দেশ জুড়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি। कटकबिया जल रहा है, कैसे कम्युनल राइट्स किया है बीजेपी पार्टी ने खुद किया है। ये देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से आई हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट बट आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ arrogant and dictator government. They should remember today they are in power, tomorrow may not be. मीटिंग करके उसको लीडर आके बोलता है बंगाल में हम कয়েক लाख वोट का नाम बांट देंगे। नेचुरल कैलामिटीज, रेनी सीजन, फेस्टिवल, इसमें 15 दिन का अंदर एसआईआर थोड़ा ही होता है, सबको नाम तुलना पड़ेगा। बीजेपी का पार्टी का कमीशन होगा। ये पूरा अमित शाह का खेल है। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामूली काम करते हैं बट प्राइम मिनिस्टर नोज एवरीथिंग। आई एम सॉरी टू से वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर डोंट ट्रस्ट अमित शाह ऑलवेज। एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जाफर हो जाएगा। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন যে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে এসআইআর হলো সেমিফাইনাল। শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন, সেমিফাইনালের নাম হলো এসআইআর। 2002 সালে হয়েছিল, এবারেও এসআইআর হবে। ইলেকশন কমিশনের টিম রাজ্যে পৌঁছে গেছে প্রস্তুতিতে এবং তদারকিতে। আপনাদের বিএলওর প্রতি নজর রাখতে হবে। বিহারে 52 জন বিএলও এখনো জেলে আছেন। এই রাজ্যে ভুয়া নাম তুলতে গিয়ে ধরা পড়ে 4 জন ডব্লিউবিসিএস অফিসার সাসপেন্ড হয়েছে। এফআইআর আভি বাকি হয়। আমাদের সঙ্গে ওদের গ্যাপ মাত্র 42 লক্ষের। সরাসরি লড়াইতে আমাদের দরকার আর 22 লক্ষ ভোটার। এসআইআর এর পরে বিহারে বাদ গেছে 65 লক্ষ।